नमस्कार दर्शक बंधु मैंने आज मुझे बतईदेवी आपको सुभद्र फर्म आसीगलानी। तो आज मुझे बतईदेवी आप सुभद्र फर्म केमती भरवे संपूर्ण भाव में आप भिडियोटा देखूँ। भिडियो जरिए आप पूरा संपूर्ण बतईदेवी आप केमती भरवे। ये फर्मटा ए कहुच्छी मांगणार मिल किंतु देखो सत कथा मुझे कहीदेवी लोक को कि जदि सियाड़ू जदि समस्त सीएससी वाला को कि आंगनवाड़ी केन्द्र को कि मसेवा केन्द्र वाला को जदि फ्री रे मिलूसी ताहले सब फ्री रे दे देबे किसी बड़ कथा नहीं। किंतु लोक मैंने जदि एबे जदि पीडीएफ अच्छे आम पाखे पीडीएफ जदि आम प्रिंट काढ़ा ताहले ऑटोमेटिक आमको किसी न किसी चार्जेस नेबा की पड़िबो। तो एटा रहला किंतु जदि सियाड़ू जदि आसुची किंतु मते लागुनी सब जगह अवेलेबल हेबो फ्री रे टिके समय लगी पारे किंतु हेते समय लोक माने अपेक्षा करि पारिबेनी। तो जहाँ भी हो आज मुझे जिनटा छाड़ी दिंतु जदि दरकार अच्छी तो फॉर्म मो पाखे भी आसिक नहीं पारे। बाकी मोर चैनल जो डिस्क्रिप्शन अच्छी ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मुझे टेलीग्राम लिंकटा छाड़ीदेवे टेलीग्राम जी से टेलीग्राम रे पीडीएफटा आपको मिल जाए सेटा भी नहीं डाउनलोड करके आप कहीं काढ़ी पारे। किंतु एटा कलर प्रिंट करवार अच्छी बुझे एटा ब्लैक एंड व्हाइट चढ़नी कलर प्रिंट ही चढ़। तो चलतु भिडियोटा स्टार्ट करवा माने केमती भरवे आपण माने फॉर्मटा मु बतईदेवी। देखो फॉर्म पूरा अच्छी बेसी नहीं किंतु टिके अच्छी आपण मानकु निहाती बतईदेवी भल करी। चैनल रे जदि नुआ थिले मोर चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर देबे और पाखर बेल आइकन निश्चय दबाई देबे कहीं ना एमती हेल्पफुल वीडियो सब आपण को पई नहीं कि ना आसे। तो चलत आज्ञा माने एमती मु बतईदेवी आपण मानकु एटी देखि पारथबे सुभद्रा महिला और शिशु विभाग ओडिशा आवेदन पत्र एही फॉर्म संपूर्ण मांगड़ा उपलब्ध। देखो ये टोल फ्री नंबर भी दिखाई जदि किसी भी आमको क्वेरी दरकार अच्छी इनक्वारी दरकार अच्छी तो ये आप फोन करना पचारि पारे। भाग को आवेदनकारी सविशेष बरणी देखो ये संपूर्ण नाम आधार अनुजाई देखो ये सब कैपिटाल रे भरवार अच्छी। देखो ये आपको केमती कहबी ये देखो मोर ना राजकुमार देखो तो हेले मुझे आर देवी कैपिटाल रे फास्ट बॉक्स रे एठी ए देवी जे देवी एंती देवी पूरा टोटाल आपन को ए बॉक्स रे भरवार अछि बुझले। तापरे आधार संख्या आपन को आधार नंबर टाइ दे देबे। तापरे एठी देखंतु एठी दुईटा जिनिसटा मांगी छी देखो एटा बुझि नियंतु। फास्ट स्वामी पिता को नाम आधार अनुजाई देखो तो आधार रे आपन को स्वामी रो नाम अछि कि पितार नाम अछि एठी आपन को एठी भरवार अच्छी। जदि आपन को आधार रे स्वामी रो नाम अच्छी एठी स्वामी रे माने टिक चिन्ह करि देबे आउ एठी स्वामी रो नाम लिखिबे। जदि पिता रो नाम अच्छी ताले पिता जगह रे एंते टिक करि देबे तापरे पिता रो नाम लिखबे। जन्म तारीख दिन मास वर्ष आपन माने एठी देखंतु आपन को 1 तारीख जनवरी मास 2004 जदि अच्छी ताहेले आपन माने देखंतु एठी 01012004 एठी एमती भरवार अछि बुझले। वर्ग चिन्हर मारंतु साधारण वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तो देखो तो एसटी एससी ओबीसी ये सब अच्छी। तापरे शारीरिक भिन्न भिन्नक्षम जदि भिन्नक्षम अछंती ताहेले ना देबे। देखो तो एठी मारी देबे साधारण एसटी जहाँ भी अच्छे आपन को जेमती भरी देबे। एठी आधार संयुक्त मोबाइल नंबर देखो तो एठी आधार आगरो भी कहितले आधार रे जो मोबाइल नंबर अच्छी लिंक सेही नंबरटा ही एठी देबार अछि बुझले। अलगा नंबरटा देबेनी सेही नंबरटा ही देबार अछि। एठी विकल्प मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल किसी अच्छी आपन को दूसरा किसी नंबर अच्छी ताहले एठी देई पारबे नचे छाड़ी देबे बुझले। किंतु देई देबे आ गोटे घर नंबर काटे भी देई देबे चलबो किसी असुविधा नहीं। तापर 9 नंबर देखंतु जिला देबे आपन जो जिला हमर जेति सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो हमें एटा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट देबा जिला देबा बुझले। तापर ग्रामांचल निमंत्रण को ग्राम आपन को एठी आपन को विलेज भरी देबार छ ग्राम भरी देबे ग्राम पंचायत भरी देबे एठी आ आपन को ब्लॉक भरी देबे को ब्लॉक रो सहरांचल निमंत्रण वार्ड नंबर एठी वार्ड नंबर जदि जणा अछि ताहेले आपन को वार्ड नंबर एठी दे देबे। अर्बन लोकल बॉडी एठी आपन को भरी देबार शहर नगर एठी भरी देबे। आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नंबर देखंतु एटा भल करी बुझंतु कोन कहि छी। एठी आपन को जो बैंक रे आधार लिंक अछि सेही अकाउंट नंबरटा एठी आपन को देबार अछि बुझले। अलगा नंबरटा देबेनी आपन को 2-3टा अकाउंट अछि ताहेले भी आपन को जो बैंक रे आधार लिंक अछि से अकाउंटटा ही एठी भरवार अछि। तापरे परवर्ती पृष्ठा हम देखि देबा। एठी देखो भाग ख घोषणानामा देखो मु एत द्वारा घोषणा करू अछि जे पूर्व पृष्ठा रे उल्लेखित तथ्य मोर ज्ञान अनुसार
ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଅଥିର କୌଣସି ମିଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ତ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଦେଖାଗଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକ୍ କରବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକରି ପଢ଼ି ନେବେ ହେଲେ ବି ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକିନା ଭରବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକ୍ କରବାର ଅଛି। ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଟିକ୍ କରବାର ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟିକ୍ ସବୁ ଏଟା ଚିହ୍ନ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନଟା ଦେବାର ଅଛି ବୁଝିଲେ। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଏଟା ଟିକ୍ ମାରବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ଦୁର୍ଦ୍ଧତ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 8000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ଦୁର୍ଦ୍ଧତ ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ବି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରବାର ଅଛି, ଟିକ୍ କରବାର ଅଛି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ MP କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ MLA ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ବି MP କି MLA ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକ ତ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ କରିବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲ ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଗ ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମିତି ଜଣାଉଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କାର୍ଡ଼ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଠି କିଛି କରବାନି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଠାରୁ ଡେବିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ NPC କିମ୍ବା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲି ସବୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଏଠି କିଛି କରବାର ନାହିଁ ନା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ସୁବିଧାର ଅଧୀନରେ ଏହି ଦସ୍ତାବେଜ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଡେଟ୍ ବସେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ଡେଟ୍ଟା ବସେଇବେ ବୁଝିଲେ। ଫର୍ମ ଯେନ୍ ଦିନ ଭରୁଛନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍ରେ ବସେଇବେନି। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁବିଧାର ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ସଫଳତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ନମ୍ବର ଆପଣ ଯିଏ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ଯିଏକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ସେମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେବେ। ଆବେଦନ ତାରିଖ ଦିନ ମାସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ପକେଇ ଦେବାର ଅଛି। ସେମାନେ ହିଁ ଭରିଦେବେ। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଅଛି ସେ ନାମଟା ଏଠି ମାରିଦେବେ, ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ନାମ ଦେବେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଭରିଦେବେ। ଏତିକି ଭରବାର ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଯେଉଁକି ଅନଲାଇନ୍ ଯିଏ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଭରିବେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏ PDFଟା ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଠି ବି ଯାଇକିନା ଆପଣମାନେ ସେ ଫର୍ମଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆସିବି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।